Mayong Suman Bhattacharya. Amang tunggan dok kanuko. साहित्य परिषद त्रिपुरा के जनरल सेक्रेटरी TH नील कुमार, जानर लेखक L मीना देवी, मतंगली खुशनम मंगोल लिटरेरी एंड कल्चरल फोरम के सेक्रेटरी होइना सीनियर मेंबर्स आप बैठिए सर, बैठिए। Thank you so much, sir. Yang sudah terjadi lagi, mohon. Oke, pungi jadi saya masih punggungnya. তার জন্য ত্রিপুরার রাজনীতির একটা সংস্কৃতির একটা ঐতিহ্য আছে, তার জন্য ক্লাসিক্যাল নৃত্যের সূচনা করেছিলেন এবং ইউনেস্কো